হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই আওয়ার চ্যানেল র্যাপিডো রাইড বুকিং। তো আমি সকাল সকাল বেরিয়ে গিয়েছিলাম র্যাপিডো বাইক নিয়ে। প্রথমত আমি ওয়েদারটা তো চেক করে বেরিয়েছি। তারপরে আমি আমার র্যাপিডো অ্যাপসকে অন করে তারপর ভাবলাম ডান দিকে যাবো না বাঁ দিকে যাবো। তো ভাবার পরে আমি ডান দিকটাই গিয়েছিলাম। Head north on AAM Road, Sierra Main Road, on Raj. কাস্টমার পিক আপ করতে दूंगा मैं जब तक जिंदा तुझे कुछ होने नहीं दूं। दादा अपना रैपिडो बुक है? हाँ दादा, कहाँ पर है हम तो ये आपका लोकेशन तो दिया हुआ है। आप? मस्जिद के सामने है क्या? मस्जिद के सामने आप अंदर गली में घुसे हैं? हम आया है। देखिए रुकिए, हम बोलते हैं ये गली का नाम मस्जिद पास। हाँ हाँ, मस्जिद पास में आया है। मस्जिद के पास रुकिए, हम 2 मिनट आ गए। हाँ मस्जिद पास के सामने। ठीक है, ये কাস্টমার আসলো, তুমি সাকসেস করে চলে গেল, তার বেশি জিনিস নেই। তো তাকে নামিয়ে দিলাম আইএসবিটি অল ওভার আসাম, যেটা আইএসবিটি বাস স্টপেজ থাকে সেখানে নামিয়ে দিয়ে তো কিছু অপেক্ষা করলাম। অপেক্ষা করার পর তো আরেকটা আমি বুকিং পেয়েছিলাম। সেই বুকিং